देखंतु मु तो छाणिक गोटे प्लेट को एबे रखी देछि केते सुंदर देखा आउछि। आपण माने एमती थरे बनैकरी खांतु आपण मानकु निहाती भलो लागिवो। आज एक नुआ रेसिपी स्टार्ट करिबा। आउ मैदा आलू रे आज गोटे नुआ स्नैक्स बनैबी जहाँकि खाइबा पाई बहुत भल लागिवो। आ पिला माने भी ब्रेकफास्ट रे नै परिबे, टिफिन नै परिबे, आउ संध्या बेले इवनिंग स्नैक्स भी आको बनै करी खाइ परिबे। आउ देखंतो मुठे नेछि आधा बाउल नेछि, आधा बाउल रो आधा नेछि अटा, गोटे फुल बाउल रे नेछि मैदा, आउठी कटा धनिया पत्र नेछि, छेचा अदा नेछि, खंडे गाजर को कद्दूकस कर देछि, आउठी नेछि कंचा लका को छोट छोट कर देछि, आउटे तीनटा सिझा आलू नेछि, सुखा मसला रे नेछि लूण, गरम मसला, हल्दी, किछि जुआणी, गोटा जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आउ चाट मसला नेछि। एही साहाय्य रे आज मु स्नैक्स तैयारी करिवि। हमरा कद्दूकस कर देलु, गोटे साइड के आकु रखी दबा। एबे मैदा दे दबा, आटा टिके दे दबा, जुआणी दे दबा, लूण दे दबा, किछि तेल देकिरी एको चकटी दबा। अल्प अल्प पानी देकिरी एबे हाकु चकटी दबा। एबे चकटा हो गला। एबे आको 10-15 मिनट घोड़ेगी रखी दबा। एबे आ भितरे मसला प्रस्तुत कर दबा। एबे गैस ऑन करछि, पैन टी को बसई देबी। पैन तो गरम हो गलानी। एबे एथरे तेल दे दबा। गोटा जीरा दे दबा, अदा दे दबा, तापरे आलू टाको दे दबा। गाजर दे दबा, धनिया पत्र दे दबा, हल्दी गुंड, जीरा गुंड, चाट मसला, गरम मसला, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लूण दे दबा। सबको एबे लो रे रखी 2-4 मिनट एखनी कुक कर दबा।
ଏବେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କଭର ଖୋଲିଦେବା। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗୁଳା କରିଦେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଛାଣିବା। ଏଇକ୍ଷଣି ତେଲ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ତାତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇକ୍ଷଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଲ ଏବେ ତାତିଲାଣି। ଏବେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଏବେ ରଖିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।